ما إلا كرا ونستقسي إلا قال لي إذا استقسي ماشي ديسكور دونك ما إلا كرا سمحتي تاقي لي روين لا سمحتي ماشي نسوي المزارع دغا سمحتي كان الور مصفر حاث ماشي العبد كنت بريزونتي السلم تكويت يكادك ثمورة القبائل ولاش تدار في كيجا من غينس في القبائليث في ثمورة القبائل في ثلاثنا فايني غاعنا كويت ماشي ديفدارا يظلم يبدا قسمي مزيت كرا américaine, mais ça a commencé à la fin des années 60. Donc, Farhat Manir, il vient Stouache, mais il vient déjà les débuts des années 70. Ce sont des chansons engagées qui, en fait, ont mis en exergue un petit peu notre souhait de voir notre langue et notre culture se développer et puis surtout notre liberté retrouvée parce que nous avons été colonisés pendant des siècles jusqu'à présent. Donc à un moment donné il a pris un décret à dire qu'il sera enough is enough, c'est-à-dire c'est terminé. Il faut qu'on prenne nos destinées entre nos mains. Et il a fait un chemin très très long dans ce combat. Il est constant sur le principe, mais au niveau de la stratégie, il y a une évolution. Et je crois pour un homme politique qui n'évolue pas sur le plan stratégique, c'est un homme politique mort. Lui, il a toujours le principe de défendre notre culture et notre identité, mais son évolution au niveau politique, il a passé par une simple revendication de la langue tamazight à et notre culture en général, à tout simplement à l'autonomie de la Kabylie, parce qu'on a vu qu'il n'y a que la Kabylie qui bouge, et plus tard à une indépendance de la Kabylie. Voilà un petit peu, donc je ne vais pas tarder, je vais le discours à Célia, Masparhat, un soufisque à Léguia, alors, Akdenij, Amsley, على الدماغ. تنمير أبو فكار زرت لو هناك مثلا ندير باليوم في لا دير في تدير تقليدي قريب هاد سوغال ميم لا ميري تقليدي أستر وان سويد رد الجم كل يوم أي عمر تمول ثقيل خاص ما تعمرت يونوريست شويه هذه وين ازار الا ندي ثمث تقليديس جانا كبير غلايين وثروان وين شين على دي سمكتين نسيت كامل داك هذاك تقريبا ظهر باليوم زكا تقبيلي تداوير تيمون انتينس كابيليس انديبوندونت وثروان وين اتدار اما ديهين اما لا المعونه ماذا تشيلهم سيال ثمول تقبيليس أتعاون ودي لندا أتعاون ثمول تقبيليس هذيك قديم هذيك كاسكا ولا راس الكوميرس نا ستوسنا نا سوينيانا إذنس من هذاك يقديريين باس سيكسن يكزران هكذا كما قال à date des San Francisco,
كنوي ولاش الغاشيدين ولاش القبايليين تقارن وفيض قريب اجتي لان داك كي تقلان دي دايا كان ولا دي اما كنظري بلي لان دي شيكاغو لان دي لوس انجلوس لان دي تكساس لان هي المناطق ماشي حدا ينضيق لان قاعد يقارن باللي قبايليا هاث 15,000 جالسين يقلان دي ماريكان كاين يزبر هذا دينا بلا هاث 20,000 ما ولاش هكا الريد فرنسا دوين يذكرن فرنسا يذكر تيبورا قبايليا ولكن تمرس تجاريس وتفكر على اللذن يتمرس قبايليس يوغرف قبايليا هذه الدار زي ديسار هذه الدار دي تلويث هذه الدار دي الفرح هذه الدار دي القدر سنادين أنت رفن أي ناس اللي يخصن يسمو قبايليس يمين قبايليس باش تشي يتصدرنا في قرويس دويض يتصدرن السنفان الفن ثروينس صوابس والزبيرار ما نجتلوش تكمل لك أخلينا دخلنا ثمرت قبايليثنا ماشي بويا دزر فينا يوكن أدمينينا ولا تنفنو وتنحلي سمنو أمنو غادين أديري في نسووال أنو غادا القاس أشو ثمرت قبايليث ذكال لجدودنا ذكال بويدر سيدي جان القرون ديما شحال هي الجيل يتجسد الجيل يونس بيرالا غينكا نقول كلمة يكون ذا غرف يمخلفنا كويتايريين وين راه دينين يكون اللي جاريين ذا ثمثنا كويس يكون إذا ثمثن يغرفن نمضى لك الميلة ورد اللي دي عداون نيون وغرف زك مضى إيه ماذا ثمثن بويدي غدي الزين يثمر السقبيليز ذا ثمثن ولا نغرفان يفعزن ولا الشينوا ذا ثمثلنا نكونين نسعى ولي الهان على الخير ينتربين إويا حلا يلي الهان ينتمنين هي اليون الحواج نمنين يمنا صورة أينك نمنا أينك ندحلا إويا يبض الوقت أتنذهد يمنا ننو نحلد الجزائر إويا نعاون ثمورات برانيين أكد نزمر ندام ذوين يتوظلمن ذو مضاد نفكام أفوس المعاونة يخرب غرف يدي السوثر ولكن أثنى عيون تسمي كثير كان دي 1867 يظهر ديونور انشتلاس دي تمازغة تمورت قبايليز وسندر غورس نيج وزقن بوين ساعية كان دي بدن تعكشيثن تفكيسن تمزدومت تقدريثن تعاونيثن هذا ميدا سمير يقعد داورار لو ميكي يغادر حكيت سيدي كان هذا سيدي عاودو دي القسنين كاس ميك فوكس كواس يكفاو غرار روح وإذا كنت يوسان اسمو التقبيلي تيوكنا الدرام هذو غنزل تبولا نسد يغلي دوزفل غوز ميرنا روح دي الوقت اليوم دينو الفووال روح يعرض على تفسوس ودي الكيرة تيسناز تمر تقبيليس تيني عونا أمنو
الكيرة ثمنزوز الكيرة تسناث تين يقعونن أمنو ميال على المانيا ويقبيليين دويد يتوشيان يكشكا بومدين يوكلنا دا نصلر يوات لإسرائيل قبيليين اسميهم كلب وين دايلا والأخير تدون دوين في قعدة البطل دا شو كنا سي قبيليين نستو البطل يتعدين في لنا نزكوير وياه نتسك تزورت وياه خطر زول البركان يقلها اسمي قدروا باخيخ دينا دي جوج الاف ويود دي سوس تبركات نفد ديمالنا وحدنا دينا انفاق الليمون الفيدا ريمالنا ولا شوالة ذا الفدن ونعاون ريمالنا ولا شوالة نعاونا أمزوينا سي قبيليا ذوين يروحنا تاسر تفير وسير دلاقين وكنا تمسلايا أفو مكتالي الميموراندوم ينسلس اللونو سنة 28 ديش تنطلع عدان ديك الميموراندوم هاكينيكات نسداد أمور نمزرويا أكن تبغوض تروح دار دفير تقول مزروي تقبيليز تقول تقبيليز تسعة إمضبرنيس تسعة وين تستحين تسعة القوانا يفيدنا de Amiens Marcelin du 3e siècle, 4e siècle. C'est un Romain. Il يروح يخدم لا توبوغرافي دي ليو يزرع كل شويه لان ينكب اليوم لان 7 العراش مقرانا قبيليا 5 العراش يقرسم لي كيكيجونسيان مي نعاود الحساب نفهم اليوم 7 يقلان ماشي 5 نستثني تقول مكتاياكيو احنا الندب يسمعوا لسن نتفهم سوترست sur tedamsa.com na Amazon على ما مكتايك نكت أكون دياود اسمي البضن اسمي قلا رومان ثمول سقبيليت هو رجيت قبيل هو كان نستحكم رومان يكرد ديال ديك سن ديك قبيليا الشاف السن يبدا الكيران يقطفن 45 يسكوس فروس يسقرن يطفيت دي 343 المي 398 دونك دامنور يقيمن 45 يسكوس يفرعون وذاك كني تمول سقبيليت ورجين تكني بزاف رومان اسميت بوغنوا عربي طفناكو الشرق زرغال مثمول تقبيليت ورجي سطيفن اسميت بوغني تركيا الظن وغلانسن غاف ذغا قبيلي ورجيني قبيليين قبيلا نعم الصوضن يصوضن وتركين يوكل ناس نحكم دايما لمنو ويصور مال حمد القاضي علمني ديميو يقطف برج كوكو بقاوين مقر برج كوكو اسرينيكات دي بوزاريعة ني الجزائر يسير كل يوم تركيين 7 سنين شو منو غنقارو يقلقنا ذا ديلي بفيزينا عيشة يبردو بأخير يموت حمد القضية هو بيه يقفرم روما يتركين نطفنا لثموز شو ثموز تقديريت السفرة دي الجزائر
مدينة الجزائر السفراء يطرقيه. أنا من اسمي الصور فرنسا. فرنسا تين يخمنا طاس وقبل أترنو الجزائر ثم تقديري الجزائر 27 سكواسن سكواس ميدوسا الجزائر زواميك يثطف يتعدى التموت التقديري يتفرغ الكيرة قال فرنسا تموت التقديري إلا يون يتسكي شي طاح ذي لا ريفوليسيون أمريكان نغيران لا ريفوليسيون أمريكان توكفيل إنا يسن يربين حذرس ندر النوم تموت قديريت غير الجزائر خاطر ظهر في سوق دارن دوين يسن انا اللي خدم الكوميرس يلسن انا ربح هذا ربحي تقرا ولا السمح سنرا قلت ولا السمح سنرا بواسميم يدرنا فرنسا الجزائر سدع الجزائر لفرنسا وسفيان يغص سكيمير يقبايليا ذنوثني يتناغن ذكر ذكواس يوكلنا دار متصار كلند دي 71 يضراد مباخيخ انشتيلاث دي تلمس نتموت قبايليث وتصديق السن اسمي خسر نقيرا يبوين نفنتن على نوفيل كاليدوني على السنة مازال 3000 سكوالا ونسن يكتعيشين يقدرن دي لا نوفيل كاليدوني دي كالدوش عباس دلولو في روحن غار تونس دي تونس روحن للشام الهسا لان دي دمشق دي دماس دي كارتي كبير الهسا قلت مسلمين تقبيليس إمام الفلسطينيين عباس يقلان ديك السن أمور ديك السن لقبيليين و أثنيذ ليكون الصبراء شاتيلا لنيتي إلا يونو كارتي دي جيروزالم قرناس الكارتي دي مغربان هسا دي الأصل نسد دي قبيليين دونين ستالينينا دي منزا وكي كنت تنينيهم أمزرو الناس قسميهم يصير فرنسا نكون نتسناديهم من خلال نهار التصار غفايا دي 26 اسمي القدمان يسريهم نوغا فانت فريكس ليطوال نور افريكان سميتي تخدمن يضراد ومشاو قبل فلاس عبرن سنغلن شحال ناس وقيلا لكنيس القبايليين فرنسا ما في السنزبيره لوحدنا توغرا ديال الغشيم اما كان توغرا ديال العسكر اما كان توغرا السلاح ساعه من خلال نشوف فرنسا الا كنخدم لي زاليونس انسلوك يغلن يغلن مالا نسلوك الوقت نشوف فرنسا نكوني دويدي غديزي خدمند ليطوال نور افريكان تلقى الماروكيين يروحوا يحلسن التونسيين يروحوا يحلسن كانوا الجزائريين تزوريتن تمر قبايلي في الفلس خاصة كانت تزوريتن كرند ويد مقارن العلماء الجدود الفيس اكولوجية اكل داعش كتن يمكن نظر le mouvement indépendantiste إذا الفزم القبايل إذا قد صار شهاب الجورنال الوقت اليوم العلماء أمي كي دهترن في قبايليين وقارن نثنين كنا نبغى الانديبوندونس نبغى اليوم دولة عناية فرنسا باش ما رصدش كان نستخدم تعرف تيسمت ما تسمى تقبيلي تقارن باللي إلا قادت نكذب نكون يوم ياكل فرنسا دي استعمار بهرسا إيه
خدمنا اللي طوالنا الافريكان وفان ديما نسن اللي قبايليين كمالا الناس فرنسا تسمغاولا هذا تفهم لكن واحد مريض لا الا قد ناوي يوال اثنا رزق اروي ارويتي لنا لا قبايلي راح نبد تسالي حاجه نسالي حاجه يسنتي ديفكان البارتي كومونيست ودا شو سيدنا ياسر اللي كنت فغير ما تبغى ما ديري على قارون داكور مي ماشي تكون الرئيس الحالي يفك كارت بلانش اخر نايض غير نقبوليو قبل غير نسدي الشام من فرنسا يقول كي مقرط ناس يربح فكان الراي يموح يبنى يسنا 5 لوح لكن نسينا عليهم حليهم سكيمير السوريف الشروايو على ميليميو سجل ديال الحقنسن على بين سمين بومو ثالوث لا كريز بربريس اللي كانت نفس ولا متكويز ناد نكوني نبغى الجزائر تيلي تزيريس ود نقرا بلي تعرف تيسلمت خاطر كيقار مسالي حاجه غا ولا كيو هادي كان الجزائر تزيريس قبل رزقنا الموفمون انديبوندونتيست من قال البي بي ام تي ال دي ولا من قبل الجزائر تيلي تزيريس ما ماشي تعرف قبلنا راه في السخن الموفمون انديبوندونتيست على ميلينيوم كريم بالقسم تبعتيس كريم عاود ناس الجاليه عاود ناس البنيو الناس اللي نروح ديريكت غير الكيرا في 22 قمدان اللي نجمع ديال الجزائر 18 قبيلي والناس اليوم تيدي سكر واسبي خدمة البرمي نوفمبر تزرع ماكويف لكن ديال الجزائر ولاش وري ودي كرم اللي وكنا غادي يخدم لاكار القبايليين اللي يشجعنا الكازن على شحال تناض يوكنا التيري 3 يوكن فرنسا دستيني بلي كان دي تهرين ديال تناض داشو الكونغري دا سومان يدي فكرنا الساس ندسرسن ازروم تغمرت وين ريو غادن ديال الوحش داوا غزن ليبا اواني الجزائري يكترزون لينا استعرفن سنة الحوايج لكن l'épreuve de feu, c'est la première phrase du congrès de la Souma. Les Wilaya, les Aurès et la Kabylie ont subi avec succès l'épreuve de feu. ولاش الولاية سنيض وتسمى السقفيني تيكسلحان كلشي اسمي نصور نسوف فرنسا والكلمة القسمي كستنيان لي زاكور دي فيون الكونغري دا سومان دا بام رمضاني تيخدم سيتي كبير فغول نغول فغين الساكين كلا بويداك يخدمن الزروي وكن الجزائر تيلي سيبديم بقبايليين حسبنتن لخداع عبان رمضان يغال دا خداع عميروش ستان سانغينير كريم بالقسم ستان اساسان تيقن غنى عبان كثن يوكن اسم قبايليين اتيكاهو قبايلي ستيماديس سكواسميم ينسوق فرنسا تكشم بالجزائر لكن سيدنا محلا سكيمير القبايلي يوغال دعلاو التموس كالب الكيرا غير الجزائر يكتبوا تقبايليس تموس قبايليس وتزميرها تسبح الكيراني 63 خاطر تخدم الكيران 7 سنين يركز نيسا كموسن وياض كشمند سي تونس الماروك ورجيل سوف انت كرتوش ديال فرنسا ساعة السلاح دا جديد دا ميلوز
سعان دي أطاس كركازن دونك أرزان تقول سقبيليس وكيني كتس بكتير نمزل سكيمير كرب وين يلان تسلسيس من الجزائر تتوخدم يوكنا قبايلين هذه تسودا صريس يوكنا قبايلين هذه محولة صريس تزران دي الوقت الفرنسي كان وقبل أما دي الوقت الرومان أما دي الوقت بوعرافن نقبل ثلاث موسى قبايلين اللي تتصور ابن خلدون يهضر بها كان في لنا دي الوقتيس دي الوقت الطرك موسى قبايلين وحدس فرناك مدن نسيت كان من الصواب اسبيد دي فرنسا لا كابيلي خاص ما يزمنت بتيت كابيلي غروند كابيلي مثل لا كابيلي يون وتين كرا اسمي بورون ويكين la Kabylie n'existe plus administrativement. Il n'y a pas une région qui s'appelle la Kabylie administrativement. Personne ne peut délimiter ses contours, ses limites et ses guénicats. Il n'y a que des wilayas. Ça, même la France ne l'avait pas fait chez elle. La Bretagne, c'est la Bretagne. Il y a ses limites. L'Alsace, c'est l'Alsace. La Lorraine, c'est la Lorraine. Les Flandres, c'est les Flandres. Mais à Rourna, la Kabylie n'existe pas. Il n'y a que des wilayas. On a fait l'inverse de la France. La France a gardé les identités régionales. Il y a les Bretons, il y a les Occitans, il y a tout ce qu'on veut. Il y a la Bretagne, il y a la Bretagne et l'Occitanie, la Savoie, mais ils ne disent pas, ils n'aiment pas qu'on dise beaucoup les Bretons. Les Français ont remplacé le mot citoyen pour éteindre, ont utilisé le concept de citoyen pour éteindre le nom de Breton, le nom de Corse, le nom de Savoyard. لكن يكاد الجزائر ود الهضره في قبايلين مي قارن بلي قبايلين اسمك ثايد والناس بوجمع اغراو مارسي ولا سلام سي فيلادلفي اللي خدم يوم ساعه اسمه قبايلي زرا السلام اسمع على في الهام الناس عندهم كان قبايلي توعقل دايلا ورجيني توحسب ذاتيري لكن يبغوا يقدم لكن يبغوا يليم داشو il n'y a plus de Kabylie كسن لا Kabylie خدمن دي ولاية donc la wilaya est le concept qui veut tuer la Kabylie. Il n'y a que des wilayas mais au niveau de la pratique politique la Kabylie n'a pas le même traitement que le reste des wilayas. L'arabisation est dirigée contre les Kabyles. La fiscalité est dirigée uniquement contre les Kabyles. La Kabylie paye plus d'impôts que toutes les régions d'Algérie. Alors que, normalement, la loi financière est la même pour tous. Mais nous avons eu accès au recouvrement de la fiscalité à l'échelle de l'Algérie. La Kabylie recouvre plus de 95% de sa fiscalité. Tandis que la fiscalité dans les autres régions d'Algérie, si elle arrive à 20-25%, c'est un record. Donc tout est fait pour écumer, pour enlever, pour écrémer la plus-value que dégage la Kabylie pour son développement. Et moi qui nous fait d'aller maintenant pour Staqbilis, il a ضروري ديالين تغليم الله خلط الله الحكومة الغرامة. À partir de là, nous n'avons pas le droit à notre langue. Nous n'avons pas droit
à notre identité. Nous n'avons pas le droit à notre culture. Vous savez, je regarde au Sénégal les chanteurs kabyles. Il y en a qui sont honorés, grand bien leur face. Mais au niveau du droit d'auteur, il y a un apartheid, il y a une discrimination raciale. Quand vous chantez en arabe, vous avez 100% des droits. Quand vous chantez en français, vous avez 75% de vos droits. Quand vous chantez en kabyle, vous n'avez que 50% de vos droits. Et puisque je parle des droits d'auteur, mon dernier CD qui a été tiré à plus de 100 000 exemplaires, je n'ai pas touché un seul euro. On m'a volé. Landa est un voleur de tous les artistes qui militent pour l'indépendance de la Kabylie. Il y a des injustices comme ça. Excusez-moi de parler de mon cas, mais je devais le signaler pour que les gens le sachent. Et quand vous êtes, il y a un sabotage, à partir du sabotage identitaire, culturel, c'est un génocide, en fait, identitaire et culturel, qui est commis sur les Kabyles, et à côté de cela, il y a un génocide économique, il y a un sabotage économique, il y a un sabotage environnemental, il y a un désinvestissement économique et financier de la Kabylie, il y a l'insécurité qui s'est développée à une échelle faramineuse. Presque la moitié, العسكري اللي ديالك اثني دي ثمث القبايل ارنو ياس دي زانديكاتور ارنو ياس لا بوليس ارنو ياس لا جوندارمري لكن الا ويدي يخطفن وياهم خطفنا الكازن يساني ذليما لا سيكوريتي on a subi la sécurité ça c'était pas l'insécurité, c'était pas le sabotage économique, ce n'était pas le sabotage identitaire et culturel. Je à travers le monde. هي سبسة هم النور كلا بغيني نخدم سي 62 على الساعة كلا بغيني نخدم مثال فرنسا دي 57 1857 على الساعة على بين سميث كلا بغيني نخدم سي 62 على الساعة ذا نادية عمك على زدي القدنا نكون يوم صور فقدايلي أما النغنا دوين نتلليو خاص نتسنى غف يدرس خاص نو غف تمازيغ خاص نو غف سوسلايث ديتي لاوث اون رياليتي إن النو حلا غف تلليو غف يسغنا أنزدي القدنا ذا قدود أبي قدود ندوني ثاك الملا إيه نفداد أمنو أسميو يتوارز لو اف اف اس مرضان لو اف اف اس لي 65 يوها الحال الوقت نادي عاود بنادم تيكليو غف القبايليت وين دينا نذكر قبايلي ما كنسنا سيباراتيست دينا إوا خدي تسلقيكي فوالا السلقيت زعما غادي ندير جو سويز ان سيباراتيست الشاهي هو je l'assume. أما ذا الخير في اللي ديال الجزائر إلا ديال الجزائر ونتراجعو على الساقيم وكنا ذاك تخدم في اللي تخدم يا كان في اللي ثروات تقيم لي هنا في اللي ترف ديمانيس تسعى لوزيلات تسعى لاكولا في ناس تسعى لي زونيفرسيتي تسعى التوريزم ناس تسعى لونفيرونمون
يغدي الصوت درويا وكنا نيلي دي سيباراتيست ذا الخير والنفلاء في الجزائر بليطو ماشي كان الخير والنفلاء ذا الشر ينوفى على الجزائر يغدي الصوت درويا نبدا امنو غاف يدلس نقار تمازيغ تقارن تسمنا اماكن وإذا كدين 26 سميت بدان امنو بور لانديبوندونس دو لالجيري دي تزوارا نروح بور لانديبوندونس دو كابيلي مي دي تقارن تسوني منسون دوك منو غاف لانديبوندونس للجزائر اكو ولا نكوني نبدا تيدا في قبايليت دي 63 65 ومن بعد الخوف يلان اللي تيقول يلان اللي وقسني غاف يالا قبايلي ولكن نوغي تعرفت ونوغا غدا عربن نقرص دي مزيغا خاطر المزيغا ماشي حاشا كدي بالله ندوري تمازيغ تلاميذ من سمي من نغدا خدي غناك السا يمينوخي سيال ثالوفس نبوي دابريز إيفانا أمي طيج ذوين تلدير ذوين تيمونانت يوغرف قبايلي اسمه السقبايليز ولا مسلم سيدين كاس النويم تمازيغ لونغ ناسيونال اوفيسيال سكود نسوفر لونغ ناسيونال اوفيسيال ذنوثنيم سمعوا الزوجين فلانا اسمي إذا نصور نند لوطونوميا نند أراجيو ثلاث مزيغ غير نمشي تحت مزيغ ها en 2001 2002 au mois de mai 2002 Bouteflika annonce que Tamaziغ sera langue nationale. ولم يقول دي تيزي وزو الملك فادو ذاك تمازيغ تورجينا تسيلي لونغ ناسيونال ديال الجزائر. يوكنا تسيلي ما تعدي دابور بار ريفيروندوم. اسمي إذا نا لوتونومي كان ثمانيس ندرجي تمازيغ ثلاثين دفك. شو؟ يغزل ديك وواليس إذا كان مثلا ريفيروندوم تكرم وسا تفرم تدينا. نانا سيغار نتا ديال الديسكوري تسسني إني سمرك خاطر زرية قبل كانت ساعة ديال بار ريفيروندوم جامي يتزارين قبل تمازيغ دونك ثلاثة عيدوز الكبار أسبير نخدم الجوفرنمون بروفيزوار كبير ولا مزيكني مرات مسلاي كي كتغف سيمانيس نسفهم ذاك الجزائر تدارت لنا تموت القبيل خلنا حتى سيدي قرن ذا شرنج قرن سنشتي لغا ما يلاق سيفا نشي لغا ولا نديراني لي دو وزايد بويا وكيف النيف تا كيتيرو كزا وكيف يغال فهم نوما ذلك الملل دا شو اسمي نخدم اسمي نسبد انا بدا قبيلي ماضي دينا تسونا كل غشيم وكرب وين يعني ونغنا ويخصمنا نغاكو يتسنكر نكونترنا ديالنا تسونا باللي دا شالا نتشنيو قرن اسكو الغوفرنمون بروفيزوار اللي كانت لي ليجيتيم غادا نا يفو كيل سوا ايلو لهنا ربي بالبيت ولا بالكوماضال ان غوفرنمون بروفيزوار ايلو وهادشي الجي لو يكفوتين فلوس dans le monde entier un gouvernement provisoire est l'œuvre d'hommes et de femmes décidés pour faire émerger un État pour leur peuple. Et c'est la détermination, l'aspiration à la liberté, l'aspiration à la dignité du peuple kabyle qui nous a amenés à mettre sur pied un gouvernement provisoire. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît son utilité. Sans le gouvernement provisoire kabyle, on aurait fait de Tamaziغ une langue nationale et officielle? Jamais de la vie. On aurait fait de l'Inaïr une journée chômée de pays? Jamais de la vie. C'est grâce à vous, à toutes celles et tous ceux qui se battent sur le terrain surtout, et je rends hommage à la jeunesse kabyle, à toute la Kabylie,
femmes et hommes qui se battent pour leurs droits en tant que peuple, en tant que nation kabyle, et qui, chaque 20 avril, font une démonstration de force plus éclatante chaque année qui passe. Nous avons fait la démonstration en 2001 que nous étions une nation civilisée, que nous étions une nation unie, une nation debout, et depuis. Donc, nous avons recréé les conditions de rassemblement de la nation kabyle autour du mot d'ordre d'indépendance. Donc, nous avons l'autonomie, nous avons l'indépendance. هي ربنا شوك بغانا كل انديبوندونس شو ويخصم لنا نو سي لانديبوندونس ولا الحكومه الجزائر nous accuser d'être des indépendantistes. Eh bien, à force de nous accuser d'indépendantisme, eh bien, nous l'avons gagné. Nous sommes indépendantistes et nous en sommes très fiers. Alors, nous avons fait un mémorandum avec une dizaine de dossiers. Il y a d'abord la lettre adressée au secrétaire général de l'ONU, mais adressée aussi à l'Union européenne, à l'Organisation des États d'Amérique, à l'Alliance de l'Asie, de l'Extrême-Asie. Nous l'avons envoyé à la Ligue arabe, à l'Union africaine, à la CEI, avec la Russie et autres. Donc, toutes les organisations internationales ont reçu le mémorandum qui demande, ou qui informe, qui demande la reconnaissance formelle du droit du peuple kabyle à son autodétermination. Ce n'est pas que, on ne sera jamais juste qu'il réaffirme que le droit à l'autodétermination des peuples donc il comprend un certain nombre de dossiers, un dossier historique, un dossier culturel et linguistique et identitaire, un dossier économique, un dossier sécuritaire, un dossier violation des droits de l'homme, un dossier sur la terre brûlée, et ainsi de suite. Et chaque dossier montre que la Kabylie a le droit absolu, au vu des pratiques du régime algérien contre la Kabylie, de disposer de son devenir et de son avenir par elle-même. La Kabylie est enfin grande, elle est mature, elle a acquis tous les attributs nécessaires pour siéger à l'ONU avec toutes les nations du monde, dans la fraternité, dans le respect des valeurs de l'humanité. Nous ne sommes pas des sauvages. Et nous avons initié une vision tout à fait nouvelle pour le monde à venir. Et je suis sûr que nous gagnerons, que la Kabylie va non seulement se libérer elle-même, mais par sa libération, elle va libérer le monde entier, notamment tout le monde fait par la colonisation. Nous avons dit que nous ne sommes pas là pour tuer des gens. Nous ne ferons pas de guerre d'indépendance. Le temps des guerres est terminé. La guerre est politique aujourd'hui. La guerre est stratégique. La guerre est celle de l'intelligence et surtout de la confrontation du droit. Mais pour cela, nous avons besoin que la Kabylie soit soudée. Vous savez, il y aura toujours des KDS. Il y aura toujours des traîtres. Dans tous les peuples du monde qui luttent pour leur libération, il y a des traîtres.
il y a des gens qui, en fonction de leurs intérêts, se dressent contre la liberté de leur propre peuple. C'est dans la nature humaine et c'est dans la nature des peuples. Mais à nous d'avoir l'intelligence. وإذا يا غوكران أسند نرى غورنا أسند ناكل ولاد نكمي. مام وكي لنا كاع دي كبير دو سيرفيس الحوايج يتنتمو تقبايليز إوكنا دو غالم أدرنون أمان إواسيف تقبايليز يثلن تقبايليز الحوايج تقبايليز أتجمعك أراويس وين يغلطن يلها سماح ذا شو وين راه يكملن ديال الغلاظ لوين مول تسمح على أكارديان عساس يوزن ثن المات اللي مدوحة خاطر ساعة أنا يقبايلي ماشي دركاز ويسار النيف ويسار راح تقبايلي ثوبيني دوين تسبدن أمكن سورفتي الوال ذايديو هذه غزوية هذه غزايت ماس نتسام ولزرارة بديو أنايا كي ترفز ثنا المطا كينيكات ذي صبوراويس يترفز ما يرزات نتاف دراويسي كرزا دي فزورة إلاق أنسبدث الراعيين أكني لاق نكونين إيو مسلاني يدون نلديو يليون يزمر هدي فكر الرئيس خرم يكن الغنار من سيلهان دوين في مرضى نسوخان نحواج أنفد أبيون ومدان أنسعو القوانن على ديفقنا لكن تموث قبيليث غافي ونفوس تسدو خاص مخالف العقليات تكتيوين ذا شو الزاز وخصين غزات وعداو إلا قد تفقن بلي ندوكل يتسيلي 20 ديفرير عندهم إذا نسكن يلسكواس لكن ندوكل إلا قد الدانوز ل 14 جوان وتسويرة تفسو التبركات وذي يرضي إذا من ينغلن غاف اللي نغدي يصغنا للسو التبركات إلا ل 14 جوان أنا سنخدم ذاس أغناو نتقبايليث بغلانا قبايلي سي لا جورني دو لا ناسيون كبير إي يناير خدميت ليا كان مازال ذاس نكمل هي تاكوني سكاكين كانت لاق مسكينيو يا السكواس ثلاثي بردان دوك السكواس يلاق نلحوس يلاق نذكر لكن ندوكل ذا شو لم تكوان ما اللي يعدي ضطن أكمس ليتيديون تاكيني كاثنا قلت الطرابو تتشوز ديال الكايس لي تيزيوزو بعد ذاك سوقين إن المذنى كان مالا نتصبن علي بردان تدري نتصبن علي بردان ذنفنا ديالنا ديالنا غيوسن ونتسجلوا أتبع ديت لنا هكاكيم يوكل نلقاو هذه رضا دونك غافيا يبدا باليوم il nous faut une autorité un corps d'autorité on l'appelle comme on veut la police un corps de sécurité سمينا ساكن فغال نحواج أمك ويدي سعوجن تتوغلت سيلردان سلوفات سو الخطر أخي سلقدار سلحشبات سكوي ذاك يكتروزو نقبض بيتروزو تيكليم يوكل يليون مدنا المثاوى غافي تلاقراي بجينيرال يليون هذه قبل هذه غدق تبورام تحنوتيس هكا إذا غرفان وكيني كانت إذا منو بودي لان ذي غرمانا ne sont des civilisés ne sont pas des barbares أسمثل الكيران
خدمني قبايليين ولا وين يغيب وين يساوي لنا أزكني نغد وكني نقول نقيون كني نحمل أكثر ونا لا شو سبت الخطر نبغى يديون هذا ديوغ السبعين تسناس الكيرا تخلي خدمة سمدن وين قاعدة سي دمن سي مطون سي دريمن إذا من سلامة كفانا يمطون مازاليت نسعى لي بليسي نسعى لي محباس وتخميم في ناسنا كمالان سوى راس السلام لاشو الخصة تدريمت هي مثلا ورجين ذي الدنيس دي بوغ في سيل اليوم مالا قالوا تيخلص الصلاة سير جيليس هي اليوم ما يفكاد $1 ما يفكاد €1 يوكول داين يتعاون أفود بذيلات بالنار وحواجنا نخدم لي بوطرول وحواجنا نخدم أناين وحواجنا نساون لي موين ترونسبور نساون لي ساندويتش ما روحنا نجمعان ما روحنا نريحون الحواج إذا يبن يويد يساعدين الوقت نسن ذكر ذكواس ساكوين تحاربن غف ثمود قبايل. Donc, je vous invite tous, j'invite les femmes et les hommes kabyles à cotiser. Il y a des comptes sur PayPal, des comptes sur Siwel, Wallis, l'Ahwaj, le Maouna. ثانيا دي هي التمديد اللي هي لم يقبلين كمذا il faut une coordination du MAC la Guinée الحواج هو كان ديال يوين ديال كثايت نقرا لكن كيف ماشي لم نوع الا لكي الا دي هنا لكن كيف ما تعاون مسدرين شو quand il y a un communiqué sur des violations des droits de l'homme vous pouvez le donner à votre sénateur, vous pouvez le donner à votre maire, vous pouvez le donner aux députés, vous pouvez le donner à la presse, aux télévisions. Allez intervenir dans des télévisions, écrire des articles, les envoyer à la presse. C'est ça le militantisme. C'est vrai que هي الفنانات تقوم هذا إلا بون دالني قبايليين إلا قد تسلم فهي je vous invite de reconsidérer de vous engager il y a des moyens vous pouvez prendre contact avec nous soit à Saint-Guénicat soit à Sénégal pour mettre sur pied une coordination alors le mois de juin je vais repartir à San Francisco un den Sersikan يوم وسقمو عليه كين l'Assemblée générale, la coordination du Macanaval, vraiment, la Bahassi ou les Aguilles, Adam Tsuad, et Wakin, et Tourada, des Goudé-Guilistun, des Saint-Louis, et Wakin, un svet de la coordination. Sur le terrain, nous sommes en train de préparer le 20 avril prioritairement, c'est Philadelphie. C'est la ville de la liberté, de l'indépendance des États-Unis. J'appelle toute la Kabylie et tous les Kabyles à travers le monde à se mobiliser pour le 20 avril. Le 20 avril, l'Idifdoun, c'est moi qui vous appelle, chacun individuellement. C'est notre honneur qui est en jeu, c'est notre destinée. C'est l'avenir de nos enfants qui est en jeu. C'est le fils de Kouissari. Et là, le 20 avril, à Tilim Soujdim, à Tilim Tilham, Yak Yomenor, Raf, Akedemak, pour l'indépendance de la Kabylie. Al-Tikrat Laoul, ou à Sidaflam, il y a la journée de la nation kabyle, et il y aura, donc, quand je vais venir, en Zoom, l'Assemblée générale de la coordination. En même temps, il y aura un pré-congrès
extraordinaire du MAC. Donc, les nouveaux textes qui clarifient définitivement la ligne de l'indépendance et que les règles de fonctionnement ainsi que les engagements de la Kabylie vis-à-vis de la communauté internationale, comme il y a des droits de la Kabylie devant la communauté internationale. La Kabylie a des droits. Nous avons fait la charte des droits du peuple kabyle. Nous allons faire maintenant le projet d'indépendance de la Kabylie dans lequel nous allons étayer tous les droits du peuple kabyle pour l'indépendance et les modalités d'indépendance qui sont celles du référendum d'autodétermination que nous souhaitons organiser sous les auspices de la communauté internationale, des instances internationales. Donc, ذلك عبر في الأول أوان الذي ساكنين ثلثيين ربما داوير يديم شي قاعد أنا شي طوح سي فرنسا الثلث بوضع كي نبغض مازال بوضع أي الثلث مزقايا داشو زعما ما تفهم في tedemse.com now sur iBook, now sur Amazon, now أكيد تبغى تفهم. اللي ساكن سفهم غدا اللي الثمة نمكتاي سفهم أطاس التكتيوين ثمينوثين غافو منو يتدبويو الواميك ريدو ومغال أرزاق. أما كان أطاس الحوايج يتنعاود فلانا بويغارانا. Il y a une résolution, il y a 2 chapitres sur les relations irano-circulairiennes. Il y a un chapitre qui est consacré entièrement à la France. La France demeure le verrou essentiel de l'indépendance de la Kabylie. C'est la France qui bloque l'indépendance de la Kabylie. Ce n'est pas notre pays. J'accuse la France de bloquer l'indépendance de la Kabylie. En soutenant le régime algérien, en refusant de se prononcer sur le droit de la Kabylie à l'indépendance, la France porte une responsabilité dans le blocage de la situation. La France doit savoir et reconnaître sa responsabilité dans la situation de la Kabylie et reconnaître aussi que l'Algérie a occasionné 50 ans de retard à la Kabylie. 50 ans de retard. Il y a 56 ans maintenant. Nous sommes en 2018. S'il n'y avait pas l'Algérie, la Kabylie serait comme Philadelphie et toute la région dans laquelle il vit. C'est une région développée, sûre d'elle, reconnaissante à tous et généreuse envers tout le monde. Le monde a besoin de liberté. Le monde entier a besoin de liberté. Sans liberté, il y aura toujours des guerres. Quand il y a liberté, il y a respect de la personne humaine, il y a respect des droits de l'homme, il y a respect de l'environnement. Donc, la liberté doit être promue par la France. C'est le pays des droits de l'homme, c'est le pays de la révolution de 1789. Et cette révolution, son esprit pour la liberté doit être perpétué par M. Macron, qui est l'héritier naturel de l'ensemble de l'histoire de France. Et je l'exhorte personnellement à revoir sa position vis-à-vis de la Kabylie. Nous n'avons pas besoin d'effusion de sang pour changer le monde. Nous avons besoin de paix. Nous avons besoin de la force du droit, de la force de la raison, de la force de l'argument.
Voilà ce dont l'humanité a besoin et voilà ce avec quoi la France peut briller et regagner son rang à travers le monde et au sein des nations. Donc, je lance un appel à la France pour faire de la Kabylie un allié, une sœur, un partenaire de respect et de coopération économique et également un partenaire de promotion des valeurs les plus nobles de l'humanité. Nous avons besoin du soutien de la France et nous avons besoin aussi du soutien des États-Unis. Les États-Unis sont, on les appelle, hein, les Français utilisent un mot que je n'aime pas beaucoup, le gendarme du monde. Non, les États-Unis sont le cœur de la liberté du monde. Et en tant que cœur battant de la liberté, elle entend les battements de ceux de la Kabylie pour cette même liberté. La Kabylie ne peut qu'être un partenaire favorisant le développement et le rayonnement des valeurs de liberté et de démocratie à travers le monde. Elle est un partenaire idéal pour toutes les grandes puissances qui aiment la liberté, qui promeuvent la liberté à travers le monde et la démocratie. Donc, ce livre, vous le lirez avec beaucoup d'utilité pour chacun, pour voir là où nous sommes, pour revoir toute notre histoire, puisqu'il y a de la nuit des temps jusqu'à l'indépendance, et puis de l'indépendance jusqu'à ce jour. Nous avons retracé toute l'histoire de la Kabylie à travers ça. À vous d'en faire votre livre, de lire et de vous approprier les idées, ou de vous pénétrer les idées qu'il y a, et éventuellement de les améliorer, de nous apporter la contradiction, de nous enrichir de vos idées pour que la Kabylie aille toujours de l'avant. حملكم تقدركم وسير دي ثقمات ملك ابو ولي دي زدن سلفتيه وكابلي دي قالوان ثمر في وذي يدي قدشي تنمير في القرآن مصفحات ثلا باش كانوا تعطي غير نعطي وحلاش نستقسيهم ما إذا الله غادي يسعى نستقسيهم ثاني لا الميكرو ذهين لأن هناك اللي كنت ندير تزويرة ماشي دي ديسكور تصي ستين جو سور السعيم فندقيا. Ce que j'ai aimé dans la conférence, c'est vraiment un débat intellectuel, c'est-à-dire la démonstration historique. C'est quelqu'un qui observe la situation de Bachir, ماشي كان يخدم أكني يبغى تيلير مي أكني تلا. C'est une démonstration historique que le chemin parcouru jusqu'à ce jour, jusqu'à l'indépendance, c'est cartésien, c'est scientifique. Ce n'est pas un hasard. Il a observé bien tout ce qui s'est passé à travers l'histoire. Donc, on a appris de l'histoire ce qu'il faut faire aujourd'hui. Voilà, c'est extraordinaire. Donc, mais là où il y a des instructions, le micro d'Hin, وقيل فريد هذه السقسيم قلع عليك دير الميكرو باش هكاك نسلنا بيه حميد ما يلزم بس شعب الزفلة ولكن مثلا دقيق مع فايسك في كيزني ضرب بس فرحات
Donc c'est bon, il y a une dossière, il y a une mais ce que toujours, le problème serait toujours comment il y a juste un point, la France. Si on a la Corse, on a le même problème que les Bretons. Donc, le MAC en avant, où il y a un جرى يشبه يول سي فري ونسارة تدريب تاكي كان يخصن ونسارة يدري من فلان يجدوذن دونك نسا يوث الحاجة تني تيدك يزي كيما تكون مصير دونك اون بو با دوموندي على فرونس اتايوض الراي سخط راي كانني نكون يجدوذن الا ما نكون يزيد مولد فرنسا تسي مانيس اري حوسن استعرفن يسنا خاطر هذوك سي الفوت سي لي لوبيا كيكلا دونك الكورس انا لي بروتون شكاوا اني اخر يدسن ويعني الميكرو خاطر نزرب بلي الغوفرمون فرونسي جامي يستعرف يسنا بيسك انت تسبدل هذا فويكي يقهروا انت منين يسبدل دونك اوبليجي ديك السنه اللي جاي ميلا كثلاثة أربعة سقسيين il va répondre. أكيد روح عليه هو نسي السقسي نستطيع la question. Moi, j'ai une petite question un peu particulière pour choisir. Je voudrais savoir quels sont vos motifs et les objectifs de votre visite au État d'Israël. C'est une question un peu particulière. معليش؟ قضية نظرتين لا معليش يعدي لا ليت وني تسمعون ماذا عزف لك لا سامعين كان مصباحات استقسينو اسمي وحمد دونك استقسينو اسكو السيغمون ديال داين نخمض لا بريزونطاسيون ديبار بلي الجزائر عرب نديك سوين مينوريتي داين نزرا ناكل غاشي دونك الساكيان لو ماك ماذاك لا لو بروجي اتواي لا كابيلي انديبوندونت نساو ثمولتنا اش راه نخدم سي القبايلي اون دور دو لا كابيلي اش راه نخدم سي شاويين اش راه نخدم سي تركيين دو توت لي ريجيون نظني الى القبايل ونالجيري فوالا الملكي je dirais il va répondre à ces questions بعد فنرتا أكيد نتبعم فرنسا سام الكنيس قال الجنس يدوكنا ماشي كان سام كنيس قال الجنس يدوكنا سام كنيس للكونسيل دو سيكوريتي اش قال السوثر وكان ديك الشم l'ONU il faut au moins le vote de l'ensemble des membres permanents du Conseil de sécurité. Diplomatiquement, vous ne pouvez pas faire l'impasse sur la France. Il vaut mieux avoir des amis que des ennemis. C'est en homme politique et en diplomate que je vous parle. Quelle que soit l'histoire tumultueuse qu'il y a eu entre la France et la Kabylie, il faut bien convenir de faire un nouveau démarrage de l'histoire fait de reconnaissance mutuelle et de respect mutuel. Le problème des Bretons et des Occitans ou des Corses ne sont tout à fait sensibles à leur situation. Mais il est bien possible que la Kabylie soit bloquée dans sa démarche par le fait que la France n'octroie pas aux Bretons leur reconnaissance. C'est aux Bretons de se battre pour eux-mêmes, et non pas aux Kabyles de faire dans
l'entêtement que si la France ne reconnaisse pas les Bretons, nous n'allons pas demander quoi que ce soit. Ou parce que nous avons eu un passé de guerre avec la France, il faille faire une carrois définitivement sur la France. La France est partie, a fait la guerre, nous avons fait la guerre à la France de 54 à 62, mais nous l'avons faite en fait de 1857 jusqu'en 62, et aujourd'hui nous avons une opposition politique à la position de la France concernant l'Algérie. L'Algérie est une dictature et la France n'a pas le droit de soutenir des dictatures. C'est sur la base de cela. Et à travers notre démarche, nous offrons à la France une porte de sortie honorable, une sortie par le haut. C'est reconsidérer un passé colonial qu'elle a complètement configuré de manière à réparer les injustices qu'elle a commises jusque-là. Donc, la France, nous avons le devoir de nous rapprocher d'elle pour mieux faire avancer la cause de l'indépendance de la Kabylie. Pourquoi aussi? Parce que l'Union européenne et même l'Amérique ont fait une sorte de deal il y a une convention tacite entre les pays occidentaux, selon laquelle, quand il s'agit d'une situation tendue dans une partie du monde anciennement colonisée, le premier avis qu'on sollicite, c'est celui de l'ancienne colonie, de l'ancienne métropole de la colonisation. Et pour nous, nous étions sous domination française. Donc, si l'Union européenne a besoin d'exprimer un avis sur la Kabylie, il faut qu'elle demande d'abord l'avis de la France. Le monde est ainsi fait, vous n'allez pas le refaire facilement, en tout cas. Donc, nous devons faire avec la France. Qu'il y ait des gens qui ne soient pas d'accord, je l'admets. Que les douleurs du passé et même la colère d'aujourd'hui quant à, disons, l'irraisonnable position de la France se comprend. Mais nous devons faire de la pédagogie, nous devons faire dans le réalisme politique, nous devons faire dans la diplomatie. Nous sommes suffisamment instruits par l'évolution du monde. Nous avons lu tous les livres de diplomatie, nous avons lu tous les livres de fonctionnement des États, nous avons lu tous les traités d'amitié et de coopération qui existent à travers le monde. Nous savons comment les choses se font. Donc, nous ne pouvons pas, nous n'allons pas réinventer l'eau chaude. Okay? Il y a des manières de faire, de fonctionner, auxquelles nous ne pouvons pas, nous, en tant qu'État émergent, postulant à siéger au sein de l'ONU, à faire fi des règles de fonctionnement de la communauté internationale. وكاين يستسوى سيد تسال تدريب ميم تسال تدريب هذاك الطاس يسرثنا الفرنسا تمرد نظن انا ديكنا نرغبنا انا يدين يزنا دونك ولا تدريب تتعاون ولا ديبلوماسي بس هكيتي من الوغ لو فواياج en Israël وزرع من قدام. C'était un reproche? Non, c'était un compliment. Moi, je voudrais le voir comme un compliment. Nous avons fait quelque chose d'exceptionnel. Israël est diabolisé par l'Algérie, par nos ennemis, par nos adversaires, ceux qui veulent nous écraser. Et nous sommes tout à fait fondés à aller voir Israël, qui est une nation parmi d'autres, qui siège à l'ONU, elle aussi. Lui aussi. Israël siège, est un membre de l'ONU. S'il est si mauvais que cela, pourquoi il n'est pas exclu de l'ONU? Nous nous adressons
à tous les peuples qui veulent me reconnaître. Imaginez que je sois parti en Arabie Saoudite. Vous m'auriez posé cette question? Alors, je vous le dis en toute sincérité, j'ai demandé à beaucoup de pays arabes de recevoir le président du gouvernement provisoire kabyle, ou le gouvernement provisoire kabyle. Il n'y en a aucun qui a répondu. Israël a répondu. Voilà, si vous voulez, la raison. Ce n'est ni une position contre les Palestiniens, ni une position quelconque déplorable sur le plan moral. Comment disent les Américains ici? Ils disent qu'à l'étranger, l'Amérique n'a pas d'amis. Elle n'a que des intérêts. La Kabylie n'a pas d'amis. Elle n'a que des intérêts. Et sachez que là où les intérêts du peuple kabyle et de l'indépendance de la Kabylie se trouvent, gérer les chercher, gérer les conclure. ذا شو غير نخدم سي قبايليا يلان غير تموت قبايليس رانا وين لانديبوندونس اسميش بو الجزائر لانديبوندونس ماشي خدمن سي دايرين الا دي فرنسا يعني بريسيدون لكن خدمن وذاك نخدمن كلي سي لا ميم شوز maintenant وين يبغان غادي يروح غادي يدير اللي اسمه القبايليس انديبوندون غادي يدير الدولة عنايا وانايا قبايلي الدولة عنايا القانون دولي ليبا كبير وين يبغان غادي يدار دي وهران غادي يقصدنا داز الفينس دا شو غادي يدار الدولة عنايا بويا سي سون دروا كنا نقول نحتسين تحتين نادي قنديل نادي يغال رقرنا يا اليوم نكون ويا تقرا كنتي في لاديفي يونا كنتي تحتي اتشمم ما غادي تسقينا ويا نتيا اش كنقرا كنتي في لاديفي اش انا ما خدمتش قبايلي ندير لاديفي لاديفي ما تقصد لي مزيغن شان نخدم سي شاويين سي تركيين هكذا نغتيت ولا حوجنا لها أسير من سن اللي مخلف يسير منا تموغ لي نسن تمقراد تسيدنا ديال اليوم أمشيك تسوالين إما هينس إما زيغن ne sont pas une nation. ماشي لغلان القبايليين وين لغلان نهضر يوسف توسلايس نتسالقو اكل كيف نسلم يوسف الحاجه سيمونات المزيغن يا اليون دا شو يبغى يا اليون دا شو يهدى يا اليون ماشي تسيبنا نسعى قول لحمنا والمعاونة إيه مزيغن أكل ملان دا شو؟ ماشي داك قبايليا راينا غير نقول كان نسن ما إلا وين يبغى لك الحاجة يناض فلاس السؤال راه تينا مفكيين مي كديروا اللي يسميهم لا ويبغان هادي إذا شفت يسد القسم يساوي سيد دابور لكل يوم ماشي صديق بايلين راه نروح هذا الشياع هذا الناغن يكون كان لي مزيغ ليبيا خاص ما يبوس ديون سينا ماشي نكون راه يرحم ان نقول كان شويه وشنو بغينا راه نبغى نقول ماشي نكون راه يناغن نقول كان ترقيه وزرا هذا الشيء بغا المزيغن هي اليوم لا غرف وحدس داس مثل اماكن لا داس مثل les Bulgares, les Serbes, les Polonais, les Tchèques, les Slovaques, les Ukrainiens, les Russes, ou Guémara, c'est des Slaves. Chez nous, nous sommes des Vlades, nous sommes des
Tamazight n'est pas une langue. Tamazight machit soutlaïs. Tamazight, c'est une famille de langues. Taqbaylit, c'est une langue. Tachawit, c'est une langue. Tatarkit, c'est une langue. Tachlahit, c'est une langue. Tamazight libyen, c'est une langue. Ce sont des langues parentes. Ce sont des langues sœurs. Mais autant que sont les langues germaniques. Vous prenez l'allemand, le néerlandais, le hollandais si vous voulez, le danois, le suédois, le norvégien, c'est la même langue. حضرات مكينيهم قال يونو نورفيجيان يونو دانوا هضرا سمسفهم ينوى السفلي اسم سمسفهم اي بورتون سقرنا لي يوسم تسعة تسعة كونترا هي اليوم يسوق سوى يسعة مكيني مرسنا سنسيرمون مرسنا يوش نحي هضر او نكادر سوين تبغى سوى لو مثلا ما فهم شي قال مرسنا وتركيب زوايا وفهم هذا شي قال Nous sommes devant des langues étrangères, même s'ils sont parentes. C'est aussi étrangère que peut être l'espagnol pour le français. Ce sont des langues latines. Donc, il a quand même ce mot-là, et ce matin. أنا سيدي نحواج نعاون إلا قد نعاون يمازيغنا كيما لا. شوش يسالف نعاون؟ سي نطول؟ يا وين سبت دابور؟ الحكومة تقديريس سين دفلا وإذا غديتها الناس نعاون. مي ساعي كي حالي مطون يزمر عندنا نوم على ويدك نسو. إيه أنسويرتك كيما نسبة إيماننا نزمر نعاونك مدن ساعية بنو كديك تسوغلون وغري مازيغنا كيما راه أما كان من الذي البحر يغرق يسمع الغرور يوني سنة يعاود يروح على ديال غادي المكتب يسبس ليك الساعة يروح على سنة ديال يكملوا ولا نسى كي تبغى مثلا تصدروا لا نكون ساعة كلام الزهر يوكل ادني فرير وتزرع أنا لي ذا سوّل ما أنا لي ذا سوّل نزمر نعاون ويد مازال سنة السفر ديال الحار مي سكول داخل بومانين لا نقارن سيمن هذا يساوي كرامك بين سوقيلا كشي المير كذا المير كذا كل القلب ديال الموضوع هذا نسوا غفيس نبغى نرنو نسدو كل ثوابت نسدو كل ما لم تنتوابت سلوك المدن يغلم يوك ناس دوكلن إلى قديم غاف يستسلك على الحاجة. Ce n'est pas sur la base des sentiments. Nous sommes en politique. Les sentiments ne valent rien. Il n'y a que des intérêts politiques d'un peuple qu'il peut défendre. Les intérêts supérieurs de la Kabylie imposent que nous commencions par l'indépendance de la Kabylie, consacrer tous nos efforts à la Kabylie. Nous avons aidé le monde entier pour être libres, mais nous sommes dominés. Il est temps que nous soyons libres, nous. S'il y a d'autres peuples à aider plus tard, nous sommes tout à fait disposés à le faire. Merci. Très bien. لكن الدنيا